कृपिन कथिन जे कृपिन है जे विमूढ़ है प्रभु कोर সেই ওয়ে এসন করে আর তোয় নকি প্রভু লে বিমুখ হেলাহিস তো সেই জন্য এরকম গিলাকে কঞ্জুস কঠিন দরিদ্র কঠিন আর এহে গিলাকে অত্যন্ত বুড়া কঠিন আর এসন বুড়া এসন মানুষ যে হমেশা রোগ মানে গ্রসিত হয় সেই এসন গিলাকে আর যে হমেশাই কোনো কথা কহলে রাগে হেই সেই এসন গিলাকে এসন काना के लेंगड़ा के लूल्हा के बोईरा के ऐसा लोग गिला के मारे गए नहे काहे ओरा भगवान ले विमुख है तो मैं हेटाई फिर तोरा के कहला शायद ही यदि हेते तो इटा तोरा जानबे है इटा मैं निजे श्री गुरु मुख ले सुनला हूं यदि कोनो गावे नवप्राण है और नवप्राण माने जन मानुषटा कर जन जुगल जोड़ी गिला कर সংকল্প করা যায় আর সেই যুগল জড়ি গিলা যদি মন ক্রম বচন यानी তিনটাই যদি পবিত্রতা আহা তো ও গাঁওটাই কেবল আর কেবল জন্মলেতা গরু কাড়া মানুষ যে কোনো ছাগের ভেড়ি ওরা বিকলাঙ্গনি হেতা ওরা বহিরানি হেতা ওরা কানানি হেতা प्रभु राम जी नर नीला करे हेला नर रकम जन्म पावले रहत मानुष रकम जन्म पावले रहत सारा चीज तारा कर परिपूर्ण रहे हेले तो सही रकम तोरा कर एहे कोडाडी गावे एहे चीज ई खराब जिला है लक्षण 14टा ई 14टा लक्षण कर मानुष नी हेता बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की आगे की बोल चारि वेद 6 शास्त्र 18 पुराणे चारि वेद 6 शास्त्र 18 पुराणे रामायण रामायण हईल बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की अस विचारी खल बोधौन तो ही अंगते कहे थिंदा रावण के एरे दोस्त एह रकम मैं विचार मने मने करो हो जे तो पहिले कह निशिचर नाथा यानी राक्षस कर मालिक जे लागे रावण ये चीज गिला सुनल पड़े रागाई के कहे हे गिला काके আমাকে অঙ্গতকে কিনা কহে হেলা অধর দশন দোষী নিজ লহা
समाज सेवा माने लगला हाथ तक नहीं लगे तेला और तोरा को ये नवप्रांत आज 20-25-30 साल ले नहीं चले तेले तोरा ভালো লোক আর লড়িয়াও না लेकिन কোনো জায়গায় যদি লড়ো তাহলে ওরা কোর হানি হে কেসন হানি হে যেসন কোনো জায়গায় এরকম রাম কথা চলে হেলে সেই 5টা পিঠাকে মারি দিলা হে আর আই কোন বুড়িকে কহে হেগলা দেখ 5টা পিঠা মারি দিয়েছি বুড়ি কয় হ্যাঁ ভালো করেছো আমি খাবো 3টা বুড়াকে দে আমি চুরি করব আর তুই খাবি 3টা আমি খাবো 3টা বুড়ি কয় এ তোর ধুতি পায়জামা গিলা আমি সাবুন দেব আর আমি খাবো 2টা সেই বুড়ার বুড়ি 2টা 3টা ধোকলা ধোকলি সে খাবে 2টা আর যে কথা বলবে না সে খাবে 3টা তবে তো কথা কোনে কহতো বিয়লগ নিদাই গেল বহুত ভালো স্যার পিছলা সাল মই কহল রো এখন প্রসঙ্গে আইলে তো ঢুকাই দিলা এবার কিনা হলা হে বিহান হে গেলে বিহান হেলে পরে পাশে ছওয়া গেলে যেসব কমিটি ছওয়া গেলা ভাই দাদু তো হিয়া আবে जानकी भंडार घुरी भूले आई उठल लेके शायद हे पारी जाई के देखा जा जाई के देखो तागुल मागुल ठेभा ला छवा गिला कहे थे दादू उठ तो उठता कैसे भगनी थे कहे कथा कहो थोड़े 2टे खाई दादी के कहे थे दादी उठ वो नहीं उठे ओयो कोई कथा कहती है 2टे खाई छवा गिला की ना करना आगुलटा के तोड़ी देती तोड़ल परे कहो तो দাদু দিদি মারা যাচ্ছে তাহলে কি হবে ভাই ইনারাকে লেগব নদী ছয়ে দিব আগুন লাগাবো চলো জোগাড় করো তখন সেই পোড়া মাটিতে নানা অবস্থা কাঠি জোগাড় করিকে দিও লোককে লেগে হেথিনলা একে টাকাতে আর হেদে দুয়াই তো তাড়াই গেলা তো দুয়াই তাড়াল পরে কিনা হেলা হে সেই ঘাটটায় খুখুরি ঢুকলা কুকুর ঢুকলা बिलाई ढुकला चिमटी पिपड़ी ढुकला और जोन पिठा गिला और लेगोर रहो से पिठाई गिला कुकुरे बिलाई खाई देती कहाँ है पिठा गिला अबार हुआ नदी धर लेगोल परे सब देला थी न रखे और जोन गिला दोया छवा गिला रहो कमेटी कर से छवा गिला 5टा तो बुढ़ी एबार कहे गिला बुढ़ा के माटी तेल ढाल छे नकी बासा छे বুড়াই কহে তবে তোকে কি ছাইড়ে দিবে নাকি সেইখানে কহতলা বুড়ি এবার আমি 2টাই খাবো তখন বুড়াই হ্যাঁ আমি 3টা খাবো দিও লগর ওখানে রাজি হেলা হে যেসন কোর্ট মানে কম্প্রোমাইজ করো ঘরে ধন দৌলত গাগরা ঘটি লটি সব বেচাই যায় সিরাই যায় খেত গিলা जितना বন্ধকে যায় ওকর পরে दियो पच्छे समझौता करो हाँ हमरा उठाई मानो ढेर हेले धनटा सिरा देख तो खोले बर ढेर हेले तो सही रकम हेले घर बटे कुकुरे खाला हाथ बिलाइए खाला हाथ पिठा गिला ना बार बुढ़ी को इसमें 2टाई खा तो छवा गिला किना हेले भाई 2टा 3टा যখন কহ হতলা 5-6 কহর ভাই 2টা 3টা মানে কিনা এরা ভূত হয়ে গেলা তার মানে তো হিয়া রহা চলতে কি নেই ওখরে পড়াই দেতে কমিটি ছওয়া গিলা তখন বুড়ার বুড়ি উঠিকে সেই নদী মাহনে স্নান করিকে ঘর আও হত তো আসে নিয়ে দেখছে গাটরা পিঠা নাই শূন্য বাড়ি তো সেই জন্য ঝগড়া লড়িয়া না পোষে রাম কথা শোনা আর রাম কথা শুনি কখন মনোরঞ্জন লে যেসন हमरा को सनातनी धर्म को नियम है से नियमটাকে पालन करिके आगू बाटे चला हमरा जीवन सार्थक है इसका मतलब ये है कि जिसका जीवन फाइन है तो वहां पर भगवान का साइन है बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की